बंगाल जिला अलीपुरद्वार की फालाकाटा इलाके पर हाथियों ने इलाके में फिर मचाया उत्पात। 3 परिवार प्रभावित हुए। घटना फालाकाटा ब्लॉक के बेनकांडी गांव में घटी देर रात। 4 हाथी दलगांव जंगल से बेनकंडी क्षेत्र में आए और स्थानीय देवोपम रॉय के कुछ केले और सुपारी के पेड़ों को उखाड़ दिया। तभी हाथी धीरज रॉय नाम के एक शख्स के घर पहुंच गए और किचन में तोड़फोड़ की और इसके बाद हाथी उपेन रॉय के घर पहुंच गया और जमकर उत्पात मचाया। करीब 1.5 बीघे जमीन में धान के खेतों का धान भरा हुआ है। बाद में स्थानीय लोगों की चीख पुकार पर हाथी वहां से चले गए। स्थानीय लोगों ने घटना में मुआवजे के साथ साथ इलाके में लगातार गश्त की मांग की है, पर वन विभाग के सूत्रों के अनुसार आवेदन के आलोक में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। संवाददाता कमलेश रॉय, कर्मकार। बृहस्पतिवार रात একটা 10-15 মিনিটে আসছিল, 4টি হাতি আসছিল। আসার পরে এই পাশের বাড়ির কলা গাছ, সুপারি গাছ খাইছে। তারপরে আমাদের এদিকে আসছে, আমাদের বাড়িতে তো ওই ধান পিটানো হয়ে গেছে, ওই খড়টরগুলা ফেলাই দিছে। তারপরে বাড়ি ঢোকার জন্য ওই গেট ভাঙছে। ভাঙার পরে রান্নাঘরের টর্চার রান্নাঘরের সাইডের টিন খুলছে। তারপরে তো এদিকে আরও কিছু ক্ষতি হয়েছিল, রান্নাঘরের কিছু ক্ষতি হয়েছিল। এরপরে তো আর কিছুক্ষণ পরে চলে গেছিল, অবশ্য বেশি একটা তেমন ক্ষতি করে নাই। আমরা তো আতঙ্কে আছি। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে যদি আমাদের লাইট ফাইটের কোনো ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে তো আমাদের ভালোই হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম ধীরাজ রায়।